Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel. You are watching Wahab Wafa official channel from YouTube. خوش آمدید میرے چینل میں. آپ دیکھ رہے ہیں وہاب وفا official channel کو YouTube سے. Today I want to teach you is about present continuous tense. Okay? Present continuous tense یعنی فعل حال جاری. میں آپ کو فعل حال جاری کے بارے میں سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ Come to start our lesson. Present continuous tense. What is present continuous tense? The definition. Come to definition. Okay? Definition. Present continuous tense indicate an action which is in progress at a time of speaking or at the present time is called present continuous tense. Okay? Remember in your mind. Keep it in your mind. Okay? آئیے اردو میں آپ کو بتا دو. اردو میں کیا ہے؟ اردو میں فعل حال جاری اردو میں کیا ہے؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو فعل حال جاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو اردو میں پہچان، یعنی اردو میں ہم کیسے پہچان لیں گے، کیسے ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم کیسے جان لیں گے، اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہم جان لیں گے. اردو میں پہچان یعنی اردو میں پہچان ہے، اس کا معلومات ہے. ٹھیک ہے؟ اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہا ہو، رہی ہے آئے تو وہ فقرے ہوتے ہیں، وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل حال جاری فقرے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک عمل، یعنی اس کا ڈیفینیشن یعنی اس کا تعریف. ڈیفینیشن. ٹھیک ہے؟ ڈیفینیشن یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا یعنی فعل حال جاری کا تعریف یعنی شناخت. ایک عمل کے نشاندہی کرے جو بولنے کے وقت یا موجودہ وقت میں، اس کو ہم اردو میں کہیں گے فعل حال جاری. ٹھیک ہے؟ یعنی clear? Is it clear? Is it okay? Understand? Okay. Come to formula. اس کا فارمولا کیا ہے؟ Come to formula. What is the formula of present continuous tense? Let me tell you the formula of present continuous tense. Have a look here. I will tell you the formula. Okay? Formula: subject plus is or am, verb plus ing. Okay? After verb plus ing comes object in our sentence. Whenever subject, after subject is our helping verbs comes, after helping verbs comes ing, first form of verb with ing, after comes object is called formula. Okay? Formula yani formula for positive sentence. Okay? For positive sentence, the formula, it's the formula of present positive sentence of present continuous tense. Okay? For example, like how example positive sentence. For example, we are eating food. We is here subject, are is here helping verb, eating is here verb with ing, verb plus ing. Okay? Eating is verb plus ing. Food is here object. Here it shows object. Okay, come to negative. How we can change it into negative? We can change it in negative very simple. In a simple way we can change it. Okay, come have a look this sentence. Look at this sentence. Negative sentence. We are not eating food. Okay, just we eat. Look here, we is subject. After subject we use helping verb. With helping verb we use what? Not. In a negative sentence we eat it, we put it not. After what? After helping verb we put it not in negative sentence of present continuous tense. Okay? Remember in your sentence, whenever you are using a negative sentence, when you are writing in negative sentence, you must use it after helping verb not. Okay? Remember,
We are not eating food. We is subject, are is helping verb, not is, we put it, it's additional, it's addition, okay? Addition means izafa. Not means not means addition. After not, eating. Eating is a first form of verb with ing, okay? Eating. After eating we use object, food. We are not eating food. Come to interrogative sentence. How we can change it into interrogative sentence? Interrogative sentence. Interrogative sentence. In an interrogative sentence, we must bring are at first of sentence. And first of sentence. Okay, look here. Are is I have brought here are at the first of sentence. Look here, I brought here are. Are is here, it's second after subject. Look, in here are is in the first form of, in the first of sentence. Look here, are we eating food? Are we eating food? Look here, are is helping verb. We put it, we write it, we put it, we write it, we bring it, helping verb. Okay, we put it helping verb at first of sentence. At first of sentence, at the beginning of sentence we put it, we use it helping verb. At the beginning of interrogative sentence we use it helping verb first. After helping verb we use it subject. After subject we use it first form of verb with ing. After this we use it in our sentence food, yani object. It means object. Okay, ओके उर्दू में हम कहेंगे फार्मूला को जुमले की तरतीब. सब्जेक्ट यानी फ़ाइल प्लस यानी जम, एज आर एम आर हेल्पिंग वर्ब, यानी ये तीन है हेल्पिंग वर्ब है. आमदाद की फ़ेल यानी मदद करने वाला फ़ेल, यानी फ़ेल को मदद करता है, यानी वर्ब को मदद करता है. किस चीज़ मदद करता है? हेल्पिंग वर्ब मदद करता है. देखो एज आर एम हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब को यानी वर्ब प्लस आईएनजी को मदद करता है यानी कोमक करता है. देखो इधर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस आईएनजी यानी आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यानी आमदाद की फ़ाइल यानी मदद करने वाला फ़ेल. देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी मीन्स यानी फ़ेल का फर्स्ट फॉर्म यानी पहला वर्ब यानी पहला वर्ड फ़ेल का पहला वर्ड विद आईएनजी यानी आईएनजी के साथ. देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल. ऑब्जेक्ट मीन्स मफ़ऊल. देखिए फ़ाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद मफ़ऊल आता है. देखिए मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट को उर्दू में हम कहते हैं मफ़ऊल. देखिए मफ़ऊल. उसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में. ओके, यानी पॉजिटिव मीन्स मुस्बत सेंटेंस जुमला. ओके, वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं. कौन? हम, यानी हम 1 2 3 हम ज़्यादा, यानी हम यानी जब हम तो अपने फैमिली के साथ हो उस टाइम हम कहेंगे हम खाना खा रही है, हम खाना खा रही है. ये क्या सेंटेंस है? ये क्या जुमला है? ये फ़िअल हाल जारी, ये अभी जारी है. फ़िअल हाल जारी, उसको हम कहेंगे जुमला हम खाना खा रही है. वी आर ईटिंग फूड, वी इधर फ़ाइल है, फ़ाइल यानी सब्जेक्ट यानी काम करने वाला फ़ाइल. आर इधर हेल्पिंग वर्ब है, मदद करने वाला फ़िअल. आर हेल्पिंग वर्ब है. देखिए आर इधर हेल्पिंग वर्ब है. ईटिंग हियर वर्ब है, वर्ब विद आईएनजी यानी फ़िअल की आईएनजी फॉर्म है. देखिए फूड हियर ऑब्जेक्ट है यानी मफ़ऊल है. देखिए हम खाना खा रही है किधर है? इधर. देखिए खा रही है यानी किस टाइम हम यूज़ करते हैं रही है को? हम, जब हम बात करती है हम, उस टाइम हम यूज़ करती है रही है. हम खाना खा रही है. देखिए आइए इसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं. नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला में हम कुछ इस तरह चेंज करती है. देखो इधर वी आर नॉट ईटिंग फूड,
ہم کھانا نہیں کھا رہی ہے. کون؟ ہم کھانا نہیں کھا رہی ہے. دیکھیے دیکھو ادھر وی ادھر فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے, آر ادھر ہیلپنگ ورب ہے. آفٹر آر یعنی آر کے بعد ہم کیا یوز کریں گے, استعمال کریں گے, ناٹ استعمال کریں گے. دیکھو ادھر ناٹ, وی آر ناٹ ایٹنگ فوڈ. ناٹ مینس نہیں, کیا نہیں, ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں. دیکھو ہم کھانا نہیں کھا رہی ہے, ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں. وی آر ناٹ ایٹنگ فوڈ. آفٹر یعنی آفٹر ہیلپنگ ورب یعنی آفٹر امداد یعنی مدد کرنے والا فعل. آفٹر یعنی مدد کرنے والا کے بعد ناٹ استعمال کریں گے اپنے جملے میں. یعنی ہیلپنگ ورب کے بعد یہ ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد ہم یوز کریں گے ناٹ, اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب وتھ ING, اس کے بعد آبجیکٹ استعمال کریں گے اپنے جملے میں. ٹھیک ہے, آئیے انٹروگیٹو سینٹنس میں. انٹروگیٹو سینٹنس کیا ہے؟ انٹروگیٹو سینٹنس یعنی سوالیہ جملہ یعنی تفتیشی جملہ. سوالیہ جملہ میں ہم کیسے چینج کریں گے, یعنی اس کو نگیٹو جملے کو یعنی منفی جملے کو انٹروگیٹو سینٹنس میں یعنی سوالیہ جملے میں کیسے چینج کریں گے؟ کچھ اس طرح چینج کریں گے. دیکھیے, آر وی ایٹنگ فوڈ؟ کیا ہم کھانا کھا رہی ہے؟ کیا ہم کھانا کھا رہی ہے؟ یعنی دیکھو ادھر آر یعنی آر ہیلپنگ ورب ہے. آر کو ہم پہلے لے کر آتے ہیں. کیوں پہلے لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ ہم ادھر سوالیہ کر رہے ہیں. سوالیہ جملے میں ہم آر کو پہلے لے کر آئیں گے. پہلے ہم یوز کریں گے اپنے جملے میں. کدھر جملے میں یوز کریں گے؟ پہلے سینٹنس میں ہم آر ہیلپنگ ورب ہے یعنی امداد فعل یعنی مدد کرنے والا فعل کو ہم لے کر آتے ہیں پہلے جملے میں. اس کے بعد سبجیکٹ لے کر آتے ہیں, اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب وتھ ING لے کر آتے ہیں, اس کے بعد آبجیکٹ لے کر آتے ہیں اپنے جملے میں. اوکے, یہ ہوتا ہے سوالیہ جملہ. اوکے, کس طرح یعنی کیا ہم کھانا کھا رہے ہیں. اور کا مطلب ہے کیا, وی کا مطلب ہے ہم, ایٹنگ کا مطلب ایٹنگ یعنی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, فوڈ کا مطلب کہانا کو فوڈ کو کہانا. کھا رہے اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ایٹنگ. اوکے, آر وی ایٹنگ فوڈ؟ کیا ہم کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر؟ ابھی آپ کو کلیئر ہو گیا, آپ کے واضح ہو گیا. آپ کو اگر واضح ہو گیا بہت اچھا. آئیے ورب کی ING والی فارم استعمال ہوتے ہیں. کدھر استعمال ہوتے ہیں؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ورب کی ING والی فارم استعمال ہوتے ہیں. فعل حال جاری میں ورب کی ING والی فارم فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوتے ہیں. اپنے ذہن میں یہ رکھ لو. ٹھیک ہے, اوکے. کم ٹو ایگزامپل پوزیٹیو سینٹینس. I am reading a newspaper. Okay, come to negative sentence. How we can change it into negative? I am not reading a newspaper. Okay, come to interrogative sentence. How we can change it into interrogative sentence? We can change it into interrogative sentence. First bring am. After am we put it subject. Okay, after subject we put it first form of verb with ING. After this we put it object. Okay, it will be an interrogative sentence. It will be the interrogative sentence. Okay, like how? Like look here, interrogative sentence. Okay, am I reading a newspaper? Am I reading a newspaper? Why we bring here am first? Because am is here helping verb. Remember in your sentence, whenever we are talking about present continuous tense, at that time in interrogative sentence, we must to bring am at first of sentence, at the beginning of sentence. At the beginning of sentence, we write it am. After am, we write it subject. After subject, we write it first form of verb with ING. After this, we write it in our sentence object. Object means a newspaper. Okay. Am I reading a newspaper? Okay, like this. Okay, clear? It's clear? It's okay? Do you understand? Is it okay? Is it clear? Well, if you understand, well, good. Okay.
Okay, come to positive sentence. He is studying English. Negative sentence. How we can change it into negative sentence? Like this. Look it here. He is not studying English. After is we put it not. Okay. Come to interrogative sentence. In interrogative sentence, how we can change it? We can change it into interrogative sentence. How we can change it negative sentence into interrogative sentence? Look here. Is he studying English? We put it helping verb. We bring helping verb at the beginning of sentence. Why we bring? Because helping verb comes, and in helping verbs comes at the beginning of sentence in interrogative sentence. Okay. Whenever we are talking about interrogative sentence, at the time we put it, we use it in our sentence helping verb at the beginning. After helping verb, we put it subject. After subject, first form of verb with ing. After this, we put it English here object. We put it object in our sentence. Okay. कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? एग्जाम्पल यानी मिसाल. पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमला. ओके, मुस्बत सेंटेंस जुमला, मुस्बत जुमला. आई एम रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. कौन अखबार पढ़ रहे हैं? मैं. कौन अखबार पढ़ रहा है? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. देखो, पढ़ रहा हूँ. मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. देखो इधर, रहा हूँ. देखो, रहा हूँ किधर है? देखो, रहा हूँ. जब हम बात करते हैं अपने बारे में, देखो मैं जब हम यूज़ करते हैं अपने जुमले में मैं, उस टाइम हम आखिर जुमले में क्या यूज़ करते हैं? जुमले में इस्तेमाल करते हैं रहा हूँ, इस्तेमाल करते हैं. देखो इधर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. देखो इधर, रहा हूँ मैं आता है. मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. आइए इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, यानी कैसे चेंज करते हैं हम नेगेटिव में, यानी मनफी जुमले में मुस्बत जुमले को हम मनफी जुमले में कैसे चेंज करेंगे, यानी कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने जुमले में. आइए, वेरी सिंपल, यानी बहुत आसान. नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला में देखिए इधर, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ. कौन अखबार नहीं पढ़ रहा है? मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ. हम बात कर रहे हैं अपने बारे में. मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ. देखिए, जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले में, उस टाइम हम क्या इजाफा करेंगे? हम इजाफा करेंगे नॉट को. देखो इधर, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मैं अखबार की बात नहीं इजाफा करेंगे. देखिए इधर मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी अखबार की बात हम लाजिमी इस्तेमाल करेंगे नहीं है. नहीं का मतलब है नॉट. देखो इधर, नॉट का मतलब है नहीं. इधर मैं अखबार की बात, मैं अखबार यानी उसके बाद नहीं यूज़ करेंगे. इधर आई एम, उसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करेंगे. देखिए, फ़ेल इस्तेमाल करेंगे. देखिए, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. हु इज़ नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर? आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. ओके, यानी हम इस जुमले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले में कैसे चेंज करेंगे? कुछ इस तरह चेंज करेंगे. वेरी सिंपल, वेरी इजी. ओके, लुक हियर, लुक एट दिस एग्जांपल. हम लाएंगे, हम लिखेंगे, हम लाएंगे, हम लिखेंगे, हम यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे. किस चीज़ को लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले सेंटेंस में लाएंगे. हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब क्या है? एज आर एम. ओके, एम हेल्पिंग वर्ब है. देखिए, सवालिया जुमला में हम लाएंगे एम को, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लाएंगे एट द बिगनिंग, यानी शुरू में लाएंगे. जुमले के शुरू में लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब को. एम इज़ हेयर हेल्पिंग वर्ब. एम इधर हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट यानी फ़ाइल है, फ़ाइल को लेकर आएंगे. उसके बाद फ़ेल विथ आईएनजी यानी आईएनजी के साथ उसको लेकर आएंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे. उसके बाद मफ़ऊल के लेकर आएंगे. देखिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है. अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन मार्क को, उस टाइम आपका जुमला बिल्कुल गलत है. ठीक है, आपका जुमला दुरुस्त नहीं है उस टाइम. ओके, ठीक है,
यानी किस तरह, यानी देखो इधर, I reading a newspaper, क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. Yes, you are reading a newspaper. Yes, you are reading a newspaper. Am I reading a newspaper? क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. ओके, पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला. He is studying English. वो अंग्रेज़ी पढ़ रहा है. कौन पढ़ रहा है? वो अंग्रेज़ी पढ़ रहा है. यानी हम आदमी, यानी हम उसके बारे में बात कर रहा है, वो आदमी है. यानी हम बात करते हैं आदमी के बारे में, उस टाइम हम यूज़ करते हैं है. जब हम बात करते हैं औरत के बारे में बात करते हैं, उस टाइम हम यूज़ करते हैं शी. जब हम बात करते हैं हैवान के बारे में, उस टाइम हम यूज़ करते हैं अपनी जुमले में एट. ओके, ठीक है. लुक हियर, यानी इधर देखिए एग्जांपल, यानी लुक एट दिस एग्जांपल, यानी इस जुमले को देखो, इस जुमले को देखो. नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला. मनफी जुमला कैसे हम चेंज करेंगे इसको, पॉजिटिव को मनफी जुमला कैसे चेंज करेंगे, गैर करेंगे, तब्दील करेंगे, इस तरह तब्दील करेंगे. देखो इधर, ही इज़ नॉट स्टडिंग इंग्लिश. ही इधर सब्जेक्ट है, फ़ाइल है, फ़ाइल. इज़ हियर, इज़ यानी इधर हेल्पिंग वर्ब है, यानी मदद करने वाला फ़ाइल है. देखिए हेल्पिंग वर्ब है. नोट यानी इजाफ़ा करेंगे उसको, नोट को यानी इजाफ़ा करेंगे. नोट का मतलब है नहीं. देखो वो अंग्रेज़ी नहीं, देखो नहीं का मतलब है नोट. स्टडिंग यानी पढ़ रहा है. इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज़ी. वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रहा है. ही इज़ नॉट स्टडिंग इंग्लिश. वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रहा है. देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला. जो सवालिया जुमले में हम एट द बिगिनिंग यानी पहले जुमले में हम लेकर आते हैं, हम यानी लिखते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं. देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, एज और एम. यानी इधर देखिए, यानी एज हम लिखेंगे इधर, एज पुट करेंगे, यानी हम इधर लाएंगे इज़ लिखेंगे इधर एज. इसके बाद इज़ ही स्टडिंग इंग्लिश. क्या वो अंग्रेज़ी पढ़ रहा है. कौन, क्या वो अंग्रेज़ी पढ़ रहा है. Is he studying English? Is he studying English? ओके, इसको हम पहले सेंटेंस में लेकर आएंगे, पहले जुमले में लेकर आएंगे. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब विथ आईएनजी लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे अपने जुमले में. वो होता है, वो क्या होता है, वो सवालिया बन जाता है, वो सवालिया जुमला बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जुमला बन जाता है. देखिए, अंडरस्टूड. Okay, about whenever we are talking about plural subject, at that time we use it what? At that time we use it are. Okay, are, we use it are. Okay, are or am. Whenever we are talking about singular subject, he, she, it, at that time he, she, it, at that time we use it as. Okay, whenever we are talking about plural subject, at that time I, we, you, they. I, we, you, they. At that time we use it in our sentence are. Okay, remember.